হাই হেল্ল' নমস্কাৰ। মই যোৱাকালি ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত মেনশ্যন কৰিছিলোঁ চিলাপথাৰ কিয়নো আহিছিলোঁ। আৰু চিলাপথাৰ অহাৰ ৰিজন এইটোৱে হয়, মোৰ অকণমানি ছোৱালীটোৰ বাৰ্থডে আছিল আৰু বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰিব আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰি আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই থাকক। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी, कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई, लौटूंगा यहाँ तेरे पास। खिले खिले चेहरों से घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमा।